Sa panahon karon kinahanglan practical ka. Daghan na kayong affordable nga mga gamit nga pwede kayo nimo gamiton na panligon. Sama ani waterproofing na transparent nga pwede kayo nimo gamiton para sa imong bathroom o sa imong CR. 3D wallpaper magud akong gamit sa CR diri sa ingon nga tile para mas malig-on siya kung sa gibutangan og tile grout nya pagkaman ako butang og tile grout ako po siyang butang og transparent nga waterproofing globe ug aron masid lang yang sikilid og dili daling masulan og tubig. Sa ingon ani nga paagi guys makatipid ka sa labor o makatipid po ka sa materyales. Kaya kanang 3D wallpaper pwede gyud pagkasayo na i-install. So makalisyo ka sa gasto sa labor. Ako ni siguro ang kilid aron sure ball gyud mo dikit kini sa tahaman. Kaya maski pag naka-tile na ang iyang sikilid, pwede gina siya masular og tubig labi nagmuliki na siya. Muna ikaw ayaw na pagpangita di hagda ko gasto kay ninay sunda kay para nga makalis ka og estetik pagkaayo. Garantisadong ligon og mudonar gini sa dugay kay pwede pagaliguna ning 3D wallpaper guys. Kay fire resistance ug waterproof na po ni siya nya samot na imo pa gibutangan og waterproofing na glow pwede yung pagkananinduta og estetik ayo. Kung ganahan ka niini naa sa comment section ang link ug sa mga bagong content creator diha don't forget to follow and comment down below para mabalikan ti ka og ma-follow for ti ka og shoutout sa inyong tanan.